Guys, magluluto ka ako guys. Tingnan mo na napulot ko sa kwan sa pagbiyahe ko kanina sa nabutas. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Malaki ngayon, adobuhin ko. Ito po, mga adobuhin ko, adobuhin. Ayan na po, inaadobo ko na po. Masarap yan po, masarap. Ayan po. Ayan, masarap mga guys, masarap. Ayan, oh. I-shout out ko si Mama Virginia, nagluluto, at saka si Dino, at saka si Daniel. Ayan, oh, shout out. Yan guys, masarap yan guys. Ayan, oh, masarap. Masarap yan guys. Yummy. Pusit, tawag sa amin mga guys, lukos. Kalahin ni Daniel, lukos. Sarap yan guys. Kain tayo guys. Ito po kain mamaya. Kain kami tanghalian guys. Yung masarap guys. Sarap. Kain guys. Yung paborito guys. Okay guys. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscriber. Mga kaibigan, like and share. Ayan o. Masarap yan. Adobo. Sarap. Agay. Mainit-init. Sarap. Okay guys, wala na kaming gasol guys. So, hina na guys. Hina na. Wawa. Ayan guys. Bye bye.